O channel je topic rono tei kok sajaka omono kaisa sengjaknai mani eba educational purpose nei wansogina di invest khaina sekang sinai dongnai borokni eba kebo financial advisor bai kok salai eba bujui invest khaidi hambai tahote bokorok norok mutual fund debt fund tei equity fund rokni khana kana kebo jori morno bujikanga to norok semana mota mahnai feba jara bujiyarok debt fund tei equity fund tamno hon boroni bagai tini ango video kalai sake sukrubai salainai abon bagai norok video no paithak jornai di tangi himalay tini ni video ang mutual fund bobno debt fund hon tei equity fund bobno hon aboni loge loge debt fund tei equity fund ni bisingo tam relation tong ba borong bisingo tam differences tong amno tei bosung tini salainai to lamsobo norno ani youtube channel rang puisao o channel ang mutual fund share market tai investment tei ni video khlaio norok bomo hai topics no hamjaka baba naina muchungkhoba ani channel no phaidi tai subscribe khaina di abon loge loge video naiman yagulo video no chajakhoba like khlaidi tai share khlaidi to phaidi hinga chung tini salainai debt fund tei equity fund tamno hon to video no agogrunani singa norok no ang kok thaise sanamu sungo kebo jodi demat account khlogai share market rang invest khaimo chungkhoba ya mutual fund rang invest khaimo chungkhe zero da tai guru apps ni duita broker tongo a broker ni through tei ning share market o yakaba mutual fund rang invest khaimano kebo jodi demat account khlongnamu chunghangke oboni through ti khlongmano ang ani channel ni description ni tolawa kaisa link rirwana zero da tai guru apps ni aro click khlainorok zero da yakaba guru apps no download khainai norok aro demat account bo khlogimano invest khaina bagai tako ga faile rewe sungsin topiso thanglaina debt fund yakaba equity fund tamno hon puila salaina debt fund oti takote bukurok mutual fund ni kabangma scheme tongo a scheme ni bising kaisa angkha debt fund ta kaisa scheme tongo bini equity fund to mutual fund or debt fund amnon no je fund loan du tako oro mutual fund company government sector ni kun company no financial institution no yakaba sorkari bon rogo borok loan du tako mane o mutual fund loan du nai borok interest na haro nge interest na haman yagulo je borok interest marna a interest ni kisa ongsho nargai borok bad baki no jara investor nung hai ang hai rang danai rok no bagri ru tako tarmane noro bujidi debt fund market by ba share by related kuno fund ya abon bagai debt fund no risky kri fund himano tang himala oro risky belain kom kaisa fixed interest yakaba kaisa fixed return o jagao invest khaima yaklo sing mani mam tako abo onek somoy bank fd se kise bisingo tang himala sung nukjakha thanai 10 years o debt fund o 79% jora investor no borok interest rirkha abon bagai o fund beli risky kom jago tang himale borok je jagao ra invest khayo ba je borok borok loan duo beshir bag no সরকারি ni কোন একটা ফাইনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন borok ritong abon bagai or kaisa fixed income phayo gabon bagai fixed income phaiman bagai oroni income asuk kabang bongmaya belai komongya mane angno sakano 79% jara oro investor no return dei rotako omonongkha debt fund buji angno tolo comments khaiman ga tabuk sungthangni equity fund tam mutual fund ni equity scheme tamno hon mutual fund equity o rang dakhamane nonor bujina di obo direct borok ba indirectly nini bagai borok indirectly share market on rang invest khayo mane kono company ne kono share no borok share market thangoi borok share payuta nin bagai nga market do thanga hangke market to onek somoy tola sakango kono somoy up ngo kono somoy down ngo abon bagai debt fund isai equity fund bisi risky or jehetu direct share invest khaibani ba market up down hangke nini o je rang invest khaiman ba কোন ফ্লোর লস কোন ফ্লোর লাভ মান তাকো আমন বাগৈ কেবো জরি ইকুইটি রাং জানা থাকা আংকে শর্ট টার্ম বাগৈ জানা থাকা বেলাই রিস্কি লং টার্ম বাগৈ জানা থাকা আংকে ইকুইটি ফান্ড মিনিমাম 5 বছর নিসিমি 10 বছর জরা ইয়াখাবা তে বেশি জরাতে রাং দাই মান হাংকাবা মানে 12 নিসিমি 15% জরা ইনভেস্টর রাং ফিলরি মান ইকুইটি ফান্ড কথা মনি লস নিব কোন লিমিট করি লাভ নিব কোন লিমিট করি কোন সময় নং হয়তো 20% বা রাং লাভ মানো আবার কোন সময় হয়তো মার্কেট ডাউন থাউন ইয়াগুলো নিনি ও যে লাভনি পরিমাণ মাইনাস বং মান তাকো কেবো যদি ইকুইটি ফান্ড রাং দেখাঙ্কে ব লং টার্ম বাগে রাং দেখে বেলাইন চাও শর্ট টাইম হংকে বেলাইন রিস্কি লং টার্ম হংকে নি রিস্কি ম্যানেজিং থাও আপনো আং বুজনা বাগে তে কাইসা কক সাওনা ইকুইটি ফান্ড যে মিউচুয়াল ফান্ড কোম্পানি রাং দাও বড় কিন্তু কাইসা পার্টিকুলার কোম্পানি ওরা রাং দেয়া মানে ওরা মিউচুয়াল ফান্ড ni যে ডাইভারসিফিকেশন সিস্টেম বেলাইন কাহাম তাং হিমালে মিউচুয়াল ফান্ড যে পুরো ইকুইটি বা স্টক মার্কেটে যখন রাং ইনভেস্ট খায় বড় কিন্তু পার্টিকুলার কোনো কাইসা শেয়ার মার্কেটে রাং দেয়া ধরনা কাইসা কাইসা ইকুইটি ফান্ড
30টা থেকে 40টা কোম্পানির উপর একলগে রাং দাও বা রাং ইনভেস্ট খাইব কারণ বিসিং বিসিং সিন ইন্ডিয়াनि যে বেস্ট টপ রেঙ্কিংनि যে কোম্পানি রক दङ आ কোম্পানির উপর রাং ইনভেস্ট খাইব আমার বাকি আরন বিসিং ধরনের 10টা কোম্পানি ডাউন ফান্ড চাই থাকা তাই বাদ বাকি যে 15টা কোম্পানি दङ বা 20টা কোম্পানি दङ আবো তো কাহামপান বিজনেস খাইমানো মার্কেটও হ্যাঁ আবন দার্টেই নিনি যে পোর্টফোলিও করে দিবা আবন ব্যালেন্স जों थांगो थाको के लंग टार्म हंके फान्डामेंटली कोनो स्ट्रंग जरि रां इनभेस्ट थाके हंके रिटार्न मानिनि चान्स बेसी तां हिमाले जेकुनु कोम्पानिओ आप डाउन हंगो काहाम कोम्पानि फानो वासो शेयर मार्केटो माइनास थाव किन्तु लंग टार्म हंगो आबनो रिकभारि खायो आबन बागै म्यूचुअल फान्ड कोम्पानि जे फान्ड मैनेजर दङ ब जेतु एक्सपार्ट बरक आबन बागै काहाम फान्डामेंटली स्ट्रंग आम कोम्पानिओ बरक नायनाय रां इनभेस्ट थायो निनि रां न ताको आबो ब काइसे कोम्पानिया प्राय 30-40 टा कोम्पानिओ काइसे कुसु कोम्पानि नष्ट फां थाङा ताको का बाद बाकी जे कोम्पानि दङ निनि रां न बासिरि तने रो ताको आबन बागै इक्विटी फान्ड हंगाके एमनाके रिस्क दङ আবার রিটার্ন বো বেশি তাং হিমালো রিটার্ন কোন লিমিট করি লস থানে বো লিমিট করি কিন্তু যে ডেট ফানি কক সাকা আর কে মার্কেট বাই যেহেতু রিলেশন করি বা সেরকম ডাইরেক্ট কন্ট্যাক্ট করি তাং হিমালে বরক লোন শুরু লোন ই পরস বরক ইন্টারেস্ট মানো আবন বাগে মার্কেট ডাউন ডাং টং আপ ডাং টং আবে বরক কোনো হালক করি বা রিলেশন করি তাকো নং যে মানা তমনি ফিক্স কাইসে অ্যামাউন্ট মানে ফিক্স কাইসে ইন্টারেস্ট যে মানা তমনি আবো নং মানাই থানাय मार्केट डाउन फान थान गताबन दं थानि नाव डिसिसन जे आं आनि बागै ब जागा सुइटेबल ब जागा रां देखान बागै चा बाक्सा बरक दङ जे आं 7 থেকে 8% खन आं जथेष्ट आं तै रां नांगिया बंनि बागै इंगे डेट फानो काहाम आबार जे बरक मानसुको जे आनि बयस कम ताबो आनि बयस मात्र 20 मात्र 25 বছর आं बिसि नासिङि मानो लंग टार्म आं तङि मानो बा आं रिस्क बोते केसे ने मानो आनि इनकाम बिसि तब अकक्स हेमाव निया गलो तब नरन धिसने मन जे आं ब जागा रां देखा चानो डेट फानो दानाय नाके आं इक्विटी फानो दानाय जे बरक महे वासुको जे आं बेसि रिटार्न नांगिया 7-9% मखन आं सैटिस्फाइड थिंक बरक डेट फानो दाय मानो जे बरक वासुको ना आं तिसा रिस्क नाय मानो आं तेसा रिस्क ना गसिबो ताय आं तेके रिटार्न मानो सम आमा हे बरक आंके डेफिनेटली बरक इक्विटी फानो रां इनभेस्ट खाय मानो तां हिमाले बयस कम बरक नासिङि मानो बेसि बयस गोबां बरक तावनि बयस जदि 50 বছর गांके तावगा आं आसु रिक्स ना कांगा रां लस फान मानो किन्तु जे बरकनि बयस कम बियागो रां बतंग बरक गांके इक्विटी फानो दाखता हमला लंग टार्म बेसि संग बेसि लाभ मानो आबन बागै बयस बहाय काइसा फैक्टर जारा इनकाम खायनाय रांनि यागो रां बुसुक दं आबो काइसा फैक्टर इनका आं वानसुगो नरक आनि कोनो ताबुसु जरा बुजिखना हनै कोनो कन्फ्यूजन दं हाके कोनो समंग जदि संनामु जोंहाके तलाव थांदि कमेन्ट्स खायदि सैदि आं आनि भिडियो तिनि ते बिसि लरलिया मालाय फैनाय महैते कैसे भिडियो तो तीन बागे आसुनो हामबाय।